Donu mi mechiremi. Mi kudo le wendo fongbe ponte. Nukon do flag beji monji. Nukon tito. Si nukon meto ba peton. Ena chen mi nukbe mi sodo game. Nukon zan egbe tonji. Minu mini yi nukon. Lo ocho mi gana iyo. Mi tun loje mede. Wene mi na hifre loje mede nwe kpon emi de yo do vivi. Emi nu vivi we yo. Ewe hume na humi. Mi so alo suodo jini. Bon, lobo khere loje mede. Nukun mi tome yo. Mi maka oyin beviro. Nukon ten mi ton. Mi zin sabone oyin bevi. Boni, nukon mi ton. Nido adaglowe deji. Ndoko kale tin. Ndo mi kpon. Be nyon mi nukume. Mi hen mi nama. Ha, nozo mi ton le bon. Flag beji mole bichi. Je dis bienvenue à chacun de vous pour cette nouvelle session de cours sur la langue fon. Le savoir écrit, lire et également compter en langue fongbe. Nous sommes à la 11e leçon. Mais avant d'aller à la 11e leçon, permettez-nous de reparcourir rapidement la 10e leçon. Cette leçon a porté sur la lettre B, la consonne B, qui dans le mot abo a été étudiée. On m'a wekin asu elalo abome. Wekin asu emimodo abome ne di wekin asu le bido hu mido wekin asu dewe eyin. Bokuno ken asimevo lo eyin ne kede ya wekin asu emimodo abome lo mono yi awon ti me sile a dide mi mondo wekin asu edo mi modo dagbe me edo. Wekin asikpale kedewe enoyi asi e noyi a noyi o noyi i noyi u noyi o noyi e. Comme nous l'avions dit précédemment, la lettre ou la consonne B n'admet pas les voyelles nasales. Elle n'admet que les voyelles simples en langue fongbe, c'est-à-dire les voyelles A, E, O, I, U, O, E. Avec la voyelle A, ça donne ba, ba, ba. Bodo equo edo B, B, B. Bodo equo edo bo, bo, bo. Bodo oquo edo bo, bo, bo. Bodo equo edo bi, bi, bi. Bodo uquo edo bu, bu. Bodo oquo edo bo, bo, bo. Bodo equo edo be, be, be. Unwe minadodo nukunkun aisomoton jie bijen kone. Laje nukunkun lo do ya don mi ejen yan. Ive kon agafi le din kon minamo. Nukunkun bonavovo pon. Mino mini nukunkun e hometon yi. Nukunkun we do pogo. Bon, fongwe me wekin asule hodien minaledo. Dans cette nouvelle session, la leçon numéro 11 va porter encore sur une autre consonne en langue fongbe. Il s'agit de la consonne N. Consonne N. Et cette appellation, je précise à nouveau, c'est une appellation française. Les consonnes en langue fongbe n'ont pas de son. On ne peut pas les prononcer en langue fongbe. Il faut forcément y ajouter une voyelle avant que cette consonne ne puisse se faire entendre par l'intermédiaire de la voyelle, bien sûr. On wekin asu elo yoyo e mongwe mijaine bo egbeje mina kunando ananume edo a na nu on wekin asu e modo ananume mongwe mija e homedi bo wekin asu le doyin dogbe a eno kenua asiwe dana choba ikenu mvodo de tejiwedo nukunkun elo wenu endo mi so wekin asu e modo ananume boda aniyo ewedo na
eso gbeji hwideji edo nna. Eso gbeido gbeji hwiji edo nna. Ntima deji edo nna. Gbeji hwiji edo nna. Gbeido gbeji hwiji edo nna. Wekin asu emi modo ananume do kwene eda ini edo ni. Eso gbeji hwideji edo ni. Eso gbeido gbeji hwideji edo ni. Kin asu emi modo ananume eda uni edo nu. Nu. Gbeji hwiji edo nu. Gbeido gbeji hwiji edo nu. 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 Wekin asu emi modo ananume mida eni edo ne. Gbeji hwiji edo ne. Gbeido gbeji hwiji edo ne. 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 Mida oni edo no. Ida onu wekin asu emi modo ananume edo no. Gbeji hwiji edo no. Gbeido gbeji hwiji edo no. Umina mondo jimede mikunda wekin asile bikwinu wekin asu eneo. Nun konkonto emina tunwendo wekin asu modo ananume eno dasi enia. Ekono dasi onia. Asi wenele veve. Boyin gbesen taji do kuwa mina. Undo gbesen kumpla. Awon timesu mi modo ananume yo. Eno da enia. Ekono da onia. Wekin asu ene modo ananume edesu no awon timesu ekoyin kwe. Bo gbesen we go do dido mi era jemede. Mina modo mikunda awon timesu le de awon timesi le de bunio eda ania, eda enia, eda unia, eda onia, eda inia. Doete edesu no koyin asu we. Bo awon timesu podo awon timesi ko no je po. E no je po awutu ezon bo emono da awon timesi le ni le ye jogbon ya. Gbesen odo choboni enata awon timesi ni no ezon bo asiele huje awon timesi yo edo na desin yewu. So awon timesi andin wekin asu elo yin do po ha mi modo ananume din ezon lobo elo huje awon timesi bodo choboni enadani enade awon timesu bodo ututon bo ne achebe huje awon timesi esin ututon. Gbesen le dogbon ne lo mi kan se sin kwe na klem boni mina ayi mekpon wendete. Eyin do jemede ndo eyin wekin awon timesu modo ananume na zanwe bodo asi na dani we ndo na tun do jemede asi pa aton je na dana nada ani nada eni nada uni nada ini nada oni nada enia nada onia. Mi se sin kwe na do fio no na idi. Mwe da ani edo na. Gbeji hwiji edo na. Gbeido gbeji hwiji edo na. Eda ini edo ni. Gbeji hwiji edo ni. Gbeido gbeji hwiji edo ni. Eda uni edo nu. Gbeji hwiji edo nu. Gbeido gbeji hwiji edo nu. Eda oni edo no. Gbeji hwiji edo no. Gbeido gbeji hwiji edo no. Eda eni edo ne. Gbeji hwiji edo ne. Gbeido gbeji hwiji edo ne. Lo ega so wekin asu modo ananume boda ani mina modo jemede nwan ton do fio ndo po we eleyin ha dani doji na je do bodo na eka so asu bodo awudo debe yan awon timesu do jiton. Eso do jiton edesin ututon nu esin do eniblo ene. Mi so wekin awon timesi bo dani din nwan ton me enade asu ezon lo be huje awon timesi sin ututon. Ezon be do ni do fi dido iwe dani don le gbesen do eniblo gwene. Ezon mondo esesin kwe na wekin asi a I u o jenwe edani ipon epo yo gbesen
ezan gbesian do mwanu la modo jimede wekin asi aton enele kerejen enoi. Donc je reprécise ici que la consonne N que nous sommes en train d'étudier dans le mot ananou n'admet pas les voyelles E et O. Ça, c'est une règle d'écriture dans la langue. Il n'y a pas cette prononciation avec la voyelle E et la voyelle O dans la langue. Non seulement ça, elle n'admet pas de façon brute les voyelles nasales, puisque elle-même est une consonne nasale. Pour former une voyelle nasale, on prend les voyelles simples et on y ajoute la lettre N, tel que nous l'avions vu à l'entame de ce programme. Donc, ce qui nous permet de comprendre que la lettre N constitue une consonne nasale déjà. C'est ça qui donne le caractère nasal à la voyelle qui l'épouse en son temps. Donc, la règle d'écriture nous demande ici, en voulant écrire la lettre N plus une voyelle nasale, la lettre qui permet de nasaliser cette voyelle simple doit obligatoirement s'enlever pour laisser uniquement place à la voyelle de base. Donc, en conclusion, nous pouvons dire tout simplement, ce n'est que les voyelles A, I, U, O, E qui sont admissibles par la consonne nasale étudiée dans le mot ananou, c'est-à-dire la consonne N, qui n'a pas de nom en fond, comme toutes les autres consonnes d'ailleurs. C'est pourquoi nous l'étudions forcément dans un mot pour voir comment l'utiliser. Ene minu minitu en gbesian ene mi he hobby huya mina kambioro gbesian bo mina na sintomi. Minu mini hanu elolu. Edo munu konkontondo nana da dudu nu baba nana da dudu nu baba. We got len gbo do nu du we gbo de len gbo do nu du we de. Atongodo nana na ano a ba lo na ano a ba lo. C'est bon. Minadoto, bon, dictée. Donc vous écoutez ce que je vais dire, la phrase que je vais dire, et vous allez l'écrire ou envoyer. Nana na ndudu abalo. Nana na ndudu abalo. C'est bon là, miwa lo se do kanji lo ni minam. We zo mi tonkadi. We kwin aswe mi modo ananu meyo. Da huton minawa azonko, bebiton minawa azonko. But we kwin aswe modo abome minawa da huton desu azonko, bebiton desu azonko. Lobo na wana nu hoe do fie numi. Edo nana da didi dagbe de na da di dagbe de. Ene nous prenons le weton mina sodo telofine. Nous prenons do une flag beji mondier. Fongwe plantain de edene. Nous prenons tito merci bakweton. Indo mi do petame lo ma wuje mambo ko inve bevi ahun. Mizin sabone yo. Nous prenons lo ganyan nous kumiton me insha Allah sodo jini. Lobo ni akuno gbedo to indonmi. Lobo no kwa do polo komiton. Boni akuno zangwe gba lo ni nyona. Po fe nu po nu mebi. O Kristu Jesus sin kom. Hey, wherever.